Yan guys, magluto ako guys ng talbos ng kamote guys. Tapos alugbati guys. Lagyan ko ng sardinas, igigisa ko lang. Ayan lang yung sangkap ko na gamitin ko guys. Oh. Lagyan ko rin ng tanglad. At yan pansahog ko guys. Oh. Ayan ang pangsahog natin. Ayan guys, lagay ko ng sangkap. Ay, sabay ko na itong bawang at sibuyas guys. Sabay natin yan. Ayan guys, lagyan natin yung kamatis. Lagyan natin yung kamatis. Ayan guys, lagyan natin yung pangsahog natin guys. Ayan, sardinas natin guys. Ayan. Yan ang pangsahog natin. Ilagay na rin natin guys yung pampabango natin guys na tanglad guys. Lagyan na rin natin ng panangkalasa, asin. Tapos konting magic sarap guys. Yan, haluin natin sa git. Tapos lagyan na rin natin guys yung gulay. Talbos ng kamote. Tapos alugbati guys. Ay, lagyan natin ng konting sabaw guys. Tapos takpan mo natin guys para maluto guys. Ayan guys, tingnan natin guys. Ayan, kulo na guys. Ayan, talbos ng kamote na may sardinas at may alugbati. Tingnan natin. Ayos na guys, marap na lasa guys. At mabango guys yung tanglad guys. May nagpapadagdag sarap guys yung tanglad. Takpan natin saglit guys. Ayan guys, luto na guys. Luto na yung gulay natin guys. Tikman natin ulit. Ayan, pwede na guys. Ayan, thank you so much sa panonood ng ating mga luto. Thank you so much.